माने आज आमे माय मदर चैप्टर ऑफ 40 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस करिबा। हाँ एकदम एग्जाम फोकस्ड रिविजन सेशन हबो। चलंतु आरंभ करिबा। वीडियो आरंभरू लाइक कर दियो और जदि नुआ अछो तबे चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। चल क्वेश्चन स्टार्ट करिबा। ठीक अछि। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ चार्ली चैपलिन्स फादर? माने चार्ली चैपलिन का बापांकर वृत्ति प पेशा कोन थिला? ऑप्शंस गुडी कहेला ए अ डॉक्टर, बी अ वॉडविलियन, सी अ सोल्जर, डी अ स्टेज मैनेजर। और यार सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन बी अ वॉडविलियन। अ वेडविलियन? हाँ कारण से जने वॉडविलियन बा आमे कहि परिबा जने मंच कलाकार थिले। ठीक अछि। क्वेश्चन नंबर 2, whom did Chaplin's mother say his father looked like? ओके माने चैपलिन का मांग को कहिबा अनुसारे तंको बापा देखिबा को कहा परिथिले? ऑप्शंस ए नेपोलियन, बी द स्टेज मैनेजर, सी जैक जोन्स, डी सर्जेंट राइली। एहार उत्तर हेउची ऑप्शन ए नेपोलियन। अच्छा नेपोलियन? हाँ तांको मां कहूथिले जे तांको बापा देखिबा को नेपोलियन को परिथिले। इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 3, what was the considerable sum Chaplin's father earned per week in his prime? एठी पचरा जाईची जे चैपलिन को बापा तांको सफलता समय सप्ताह को केते रोजगार करूथिले? ऑप्शंस ए 20 पाउंड्स, बी 25 पाउंड्स, सी 37 पाउंड्स, डी 40 पाउंड्स। सेतेबेले से बहुत भलो रोजगार करूथिले। सठिक उत्तर होउची डी 40 पाउंड्स। 40 पाउंड्स? हाँ से सप्ताह को 40 पाउंड रोजगार करूथिले जहा सेतेबेले बहुत बड़ो परिमाणर टंका थिला। राइट। क्वेश्चन 4, at what age did Chaplin's father die of alcoholic excess? बहुत कम बयस रे तांकर मृत्यु होइथिला। प्रश्न होउची अत्यधिक मद्यपान जोगु केते वर्ष बयस रे तांकर मृत्यु हला? ऑप्शंस आर ए 40, बी 25, सी 37, डी 88। एटा बहुत दुखद। उत्तर होउची सी 37। मात्र 37 वर्ष? हाँ से मात्र 37 वर्ष बयस रे मृत्युवरण करथिले। Okay, let's move to question 5. Why did Chaplin's mother not seek alimony after the separation? अच्छा अलगा हेबा परे चैपलिन को मां काहे कि तांको स्वामी ठरू भरण पोषण दाबी करि नथिले? The options: A, she was too proud, B, she did not know the law, C, her husband was poor, D, she was earning enough to support herself. यार कारण हेउची से निजे आत्मनिर्भरशील थिले। तेणु ऑप्शन डी हेबो सठिक उत्तर। She was earning enough to support herself. हाँ कारण से निजे चलिबा पई यथेष्ट रोजगार करूथिले। Got it. Question 6. What physical ailment ruined the mother's career? केउ शारीरिक समस्या पाई तांको मां को कैरियर माने मंच जीवन नष्ट होई गला? Options: A, a broken leg, B, blindness, C, deafness, D, laryngitis. तांकर समस्या तांको स्वर रे थिला। तेणु उत्तर हेउची डी लैरिंजाइटिस। Laryngitis. नष्ट करि दैथिला। Next, question 7. At what age did Charlie Chaplin make his first appearance on the stage? एटा बहुत फेमस क्वेश्चन। चार्ली चैपलिन केते वर्ष बयस रे प्रथम थर पई मंच रे अभिनय करथिले? Options: A 5, B 7, C 10, D 12. आ से बहुत छोटो थिले। सठिक उत्तर हेउची ए 5। Just 5 years old? हाँ से मात्र 5 वर्ष बयस रे प्रथमे मंच को आसीथिले। Okay. Question 8. Where did the mother usually take Charlie instead of leaving him in rented rooms? प्रश्नटी हेला मां चार्ली को भड़ा घरे केका छाड़िबा बदल रे साधारणतः केउठाकू सांगरे नै जाउथिले? Options: A, to the church, B, to the theater, C, to the park, D, to her friend's house. से तांकू निजा काम करिबा जगह को ही नै जाउथिले। तेणु उत्तर बी टू द थिएटर। To the theater. हाँ से तांकू सब बेले थिएटर को सांगरे नै जाउते। All right. Question 9. Which theater was Chaplin's mother playing at when her voice failed? एटा सही रातिर कथा जेतेबेले मां का स्वर खराब होई गला से केउ थिएटर रे अभिनय करूथिले? The options are A, the Canteen at Aldershot, B, the Royal Opera House, C, the Brighton Theatre, D, the London Palladium. एही जगार नाम मने रखिबा दरकार। उत्तर हेउची ए द कैंटीन एट एल्डरशॉट। The Canteen at Aldershot. हाँ सेतेबेले से एल्डरशॉट रे द कैंटीन रे अभिनय करूथिले। Moving on to question 10. How does the author describe the audience at Aldershot? माने लेखक सेही एल्डरशॉट रे दर्शक मानकू किपरि वर्णना करिसंती? से माने केमती थिले? Options here: A, sophisticated and quiet, B, rich and generous, C, rowdy and ready to ridicule, D, helpful and kind. सिटीकर ऑडियंस बहुत कठोर थिले। तेणु सठिक उत्तर हेबो सी राउडी एंड रेडी टू रिडिक्यूल। Rowdy and ready to ridicule. हाँ सेठाकार दर्शक माने कोलाहलकारी एवं परिहास करिबाकू सबबेले प्रस्तुत थिले। Question 11. Who suggested that Charlie should go on stage in his mother's place? जेतेबेले मांको स्वर चली गला तांको स्थान रे चार्ली को मंच को पठाइबा पई के परामर्श दैथिले? Was it A, his father, B, the stage manager, C, the orchestra conductor,
or D, a soldier? ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଦ ଷ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଅପସନ୍ ବି। The stage manager. ହଁ, ଷ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାନେଜର ହିଁ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। Question 12. What was the first song Charlie sang on stage? ମଞ୍ଚରେ ଚାର୍ଲି ଗାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଗୀତଟିର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? Options: A, Irish March Song, B, Sergeant Riley, C, God Save the Queen, D, Jack Jones. ଏହି ଗୀତଟି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡି, ଜ୍ୟାକ୍ ଜୋନ୍ସ। Jack Jones. ହଁ, ସେ ପ୍ରଥମେ ଜ୍ୟାକ୍ ଜୋନ୍ସ ନାମକ ଗୀତଟି ଗାଇଥିଲେ। And question 13. What happened halfway through Charlie's first song? ଆଚ୍ଛା, ଚାର୍ଲିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗୀତର ଅଧାରେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା? Options: A, money was thrown onto the stage, B, the lights went out, C, the audience booed, D, his mother came back. ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ, ମନି ୱାଜ୍ ଥ୍ରୋନ୍ ଅନ୍ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟେଜ୍। ଟଙ୍କା ବର୍ଷା ହେଲା। ହଁ, ଗୀତ ଅଧାରେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। Amazing. Question 14. What did Charlie announce he would do before continuing to sing? ସେ ଟଙ୍କା ଦେଖି କ'ଣ କଲେ? ମାନେ ଗୀତ ଜାରି ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ? Options: A, dance a jig, B, call his mother, C, imitate the manager, D, pick up the money. ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବହୁତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା। ଉତ୍ତର ଡି, ପିକ୍ ଅପ୍ ଦ ମନି। ସେ ପଇସା ଗୋଟେବାକୁ ଗଲେ। ହଁ, ସେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଟଙ୍କା ଗୋଟାଇବେ, ତାପରେ ଗାଇବେ। Hilarious. Question 15. Who helped Charlie gather the money from the stage? ମଞ୍ଚରୁ ଟଙ୍କା ଗୋଟାଇବାରେ ଚାର୍ଲିଙ୍କୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କଲା? The options are A, his mother, B, a soldier, C, the orchestra leader, D, the stage manager. ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ମଞ୍ଚକୁ ପଠାଇଥିଲେ ସେହି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଉତ୍ତର ଡି, ଦ ଷ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାନେଜର। The stage manager. ହଁ, ଷ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାନେଜର ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଗୋଟାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। Okay. Question 16. What fear did Charlie have when the stage manager helped him pick up the money? ଷ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଟଙ୍କା ଗୋଟାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ଚାର୍ଲିଙ୍କ ମନରେ କି ଭୟ ଥିଲା? Options: A, that he would stop the show, B, that he would hit him, C, that he was going to keep it, D, that he would scold him. ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ମ୍ୟାନେଜର ଟଙ୍କା ନେଇଯିବେ, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି, ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ୱାଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ କିପ୍ ଇଟ୍। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କୁ ଡର ଥିଲା ଯେ ମ୍ୟାନେଜର ଟଙ୍କା ରଖିଦେବେ। ହଁ, ସେଇଆ। Question 17. Which song of his mother did Charlie imitate during his performance? ନିଜ ଅଭିନୟ ସମୟରେ ଚାର୍ଲି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର କେଉଁ ଗୀତର ନକଲ କରିଥିଲେ? Options: A, Jack Jones, B, the Irish March Song, C, the Canteen Song, D, the Gallant 88. ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ହେବ ବି, ଦ ଆଇରିଶ ମାର୍ଚ୍ଚ ସଙ୍ଗ। The Irish March Song? ହଁ, ସେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଦ ଆଇରିଶ ମାର୍ଚ୍ଚ ସଙ୍ଗ ଗୀତଟିର ନକଲ କରିଥିଲେ। Question 18. What specific action of his mother did Charlie imitate that surprised him by the audience's reaction? ମାନେ ମାଙ୍କର କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟର ନକଲ କରିବାରୁ ଦର୍ଶକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖି ଚାର୍ଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ? Options: A, her voice cracking, B, her dancing style, C, her walking off stage, D, her crying. ଏଇଟା ବହୁତ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ, ହର ଭଏସ୍ କ୍ରାକିଂ। ତମକ ସ୍ୱର ଫାଟିଯିବାର ନକଲ। ହଁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ସ୍ୱର ଫାଟିଯିବାର ନକଲ କଲେ, ଦର୍ଶକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। Okay, question 19. This is a fill in the blank. That night at Aldershot was Charlie's first appearance and his mother's. ଆଲ୍ଡରଶଟ୍ର ସେହି ରାତିଟି ଚାର୍ଲିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର। Options: A, best performance, B, first success, C, worst failure, D, last appearance. ସେହି ରାତିଟି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ଥିଲା, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଡି, ଲାଷ୍ଟ ଆପିୟରେନ୍ସ। ହଁ, ସେହି ରାତିଟି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଶେଷ ମଞ୍ଚ ଅଭିନୟ ଥିଲା। Question 20. What happened to the family's circumstances after the mother lost her voice? ମାଙ୍କ ସ୍ୱର ଚାଲିଯିବା ପରେ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା? Did they A. improve slightly, B. remain the same, C. turn from bad to worse, or D. become wealthy? ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଉତ୍ତର C, they turned from bad to worse. Bad to worse? ହଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପରୁ ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଗଲା। Question 21. To what did the mother turn in the hope of restoring her voice? ନିଜ ସ୍ୱର ଫେରି ପାଇବା ଆଶାରେ ମା କାହାର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ? Options: A. medicine, B. alcohol, C. vaudeville, D. religion. ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣକୁ ଗଲେ। ଉତ୍ତର D, religion. Religion. ହଁ, ସେ ନିଜ ସ୍ୱର ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। Question 22. Which church did the mother regularly attend? ସେ ନିୟମିତ ଭାବେ କେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଥିଲେ? A, St. Paul's Cathedral, B, St. Peter's Church, C, the Canteen Church, D, Christ Church. ସେହି ଚର୍ଚ୍ଚଟିର ନାଁ ଥିଲା ଡି, କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚ। Christ Church. ହଁ, ସେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଥିଲେ। Question 23. Whose voice did Charlie listen to with aching impatience at the church? ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଚାର୍ଲି କାହାର ସ୍ୱରକୁ ବହୁତ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣୁଥିଲେ? Options: A, Reverend F.B. Meyer, B, his father, C, the stage manager, D, the choir. ସେଠିକାର ପାଦ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱର। ଉତ୍ତର ଏ, ରେଭରେଣ୍ଡ F.B. ମାୟର।
Reverend F.B. Meyer. हाँ से रेवरेंड एफ.बी. मेयर को स्वरों को अधैर्य हुई शुणुथिले Question 24. How did Charlie feel when his mother wiped away a tear during the sermons? प्रवचन समय जेतेबेले तांको मां लुह पोछुथिले चार्लींकु किपरि लागुथिला Options: A. Angry, B. Slightly embarrassed, C. Very happy, D. Indifferent. तांको टिके लाज लागुथिला तेणु उत्तर बी स्लाइटली एम्बारेस्ड Slightly embarrassed. हाँ सेतेबेले तांको सामान्य लज्जा लागुथिला Okay. Question 25. What part of the church service did Charlie remember well from a hot summer's day? गुटिया गरम दिनर चर्च सेवार केउ अंश चार्लींकर भल भाबरे मने थिला Was it A. Holy Communion, B. The sermon, C. The collection, or D. The entrance? तांकु होली कम्युनियन कथा मने थिला उत्तर ए Holy Communion. हाँ तांकर होली कम्युनियन बा पवित्र भोजन विषय भल भाबे मने थिला Question 26. Why was Charlie relieved when the Reverend closed the Bible? पाद्री बाइबल बंद करिबा बेले चार्ली काहीकि आश्वस्त हेले कौन options अच्छी? A. He could go play. B. He could eat lunch. C. It meant the sermon would soon end. D. He could sleep. कारण प्रवचन शेष हेबाकु जाउथिला उत्तर हेबो सी It meant the sermon would soon end. हाँ कारण एहार अर्थ थिला जे प्रवचन शीघ्र शेष हेबाकु जाउछि Question 27. What type of work was the mother forced to do after leaving the stage? मंच छाड़िबा परे तांको मां केउ प्रकार काम करिबाकु बाध्य हेले Options: A. Teaching music, B. Menial work and nursing, C. Acting in plays, D. Selling flowers. तांको बहुत छोट छोट काम करिबाकु पड़िला उत्तर हेबो बी मिनियल वर्क एंड नर्सिंग Menial work and nursing. हाँ से छोट मोट काम एवं नर्सिंग करिबाकु बाध्य होइथिले Question 28. Besides nursing, what other skill did the mother use to earn a few shillings? नर्सिंग छड़ा किछि टंका रोजगार करिबा पई मां आउ केउ कौशल व्यवहार करुथिले The options are A. Cooking, B. Singing, C. Painting, D. Dressmaking. से सिलाई कामरे भी निपुणा थिले तेणु उत्तर डी ड्रेस मेकिंग Dressmaking. हाँ से पोशाक सिलाई करी मध्य किछि रोजगार करुथिले Question 29. The error described in the text where wealth and poverty were extreme is the पाठरे वर्णित जुग जोठारे धनी आउ गरीब भितरे बहुत तफात थिला सेही जुगर ना कोन A. Victorian era, B. Elizabethan era, C. Modern era, D. Edwardian era. एहा थिला विक्टोरियन जुग उत्तर ए Victorian era. हाँ सेही जुगटी थिला विक्टोरियन जुग Question 30. What does the word vaudevillian mean? एही शब्द आमे प्रथम प्रश्न रे देखिथिले वोडेविलियन शब्दर अर्थ कोन Options: A. A churchgoer, B. A soldier, C. A doctor, D. An entertainer who performs dramatic or musical works. एहार अर्थ हेउछि जणे मंच कलाकार तेणु उत्तर डी An entertainer who performs dramatic or musical works. हाँ एहार अर्थ हेउछि जणे मनोरंजनकारी जे नाट्यकीय बा संगीत कार्य परिवेषण करे Okay, question 31. The mother's voice was never strong and the slightest cold brought on. मांकर स्वर केबे भी शक्तिशाली नथिला आ सामान्य ठंडा हेले तांकर कोन हेउथिला A. Fever, B. Headache, C. Cough, D. Laryngitis. तांकर सेही गोटे समस्या बारंबार हेउथिला उत्तर डी लारेंजाइटिस Laryngitis again. हाँ सामान्य ठंडारे तांको लारेंजाइटिस होई जाउथिला Question 32. How much did Charlie's mother earn per week when she was a star? जेतेबेले चार्लिंग को मां जणे स्टार थिले से सप्ताह को केते रोजगार करूथिले Options: A. 40 pounds, B. 10 pounds, C. 25 pounds, D. 5 pounds. बापा 40 पाउंड रोजगार करूथिले आ मां करूथिले सी 25 पाउंड्स 25 pounds? हाँ सेतेबेले से सप्ताह को 25 पाउंड रोजगार करूथिले Question 33. A repeat, but important. Why did Chaplin's father die at the young age of 37? हाँ यहाँ पुणी पचरा जाइछि 37 वर्ष बयस रे चाप्लिन को बापा काहीकि मृत्युवरण कले A. Due to an accident, B. Due to alcoholic excess, C. Due to laryngitis, D. Due to poverty. कारण थिला अत्यधिक मद्यपान उत्तर बी ड्यू टू अल्कोहलिक एक्सेस Due to alcoholic excess. हाँ अत्यधिक मद्यपान कारणरो ही तांकर मृत्यु होइथिला Question 34. What did the mother do during one of the father's tantrums? बापांकर एक क्रोधान्वित आचरण समय रे मां कोन करथिले Options are A. Ran off to Brighton, B. Called the police, C. Joined the church, D. Went to the theatre. से घर छाड़ी पळैथिले उत्तर ए रन ऑफ टू ब्राइटन Ran off to Brighton. हाँ से ब्राइटन पळे जाइथिले Question 35. What was the tone of the mother's wire back to the father? से ब्राइटन रो जो तारो वार्ता पठाइथिले ताहार स्वर बा भाव की परिथिला A. Angry and bitter, B. Sad and depressive, C. Apologetic, D. Humorous. आश्चर्यजनक भावे ताहा मजालिया थिला उत्तर डी ह्यूमरस Humorous. हाँ सेही तारो वार्ताटी हास्यरसपूर्ण थिला All right. 36.
Chaplin suspects his mother was due to have been deeply in love with his father. ଚାପ୍ଲିନ୍ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଥିଲେ। The options are A. Emotional, B. Young, C. Objective, D. Angry. ସେ ଭାବୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ମା ବହୁତ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ସି ଅବଜେକ୍ଟିଭ। Objective. ହଁ, ସେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମା ବାସ୍ତବବାଦୀ ଥିବାରୁ ଗଭୀର ପ୍ରେମରେ ନଥିଲେ। Question 37. What did the mother say Charlie would finish up in if she was angry? ରାଗିଗଲେ ମା ଚାର୍ଲିଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ସେ ଶେଷରେ କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି? A. The theatre, B. The army, C. The church, D. The gutter. ଏହା ଟିକେ କଠୋର ଥିଲା। ଉତ୍ତର ଡି ଦ ଗଟର। The gutter. ହଁ, ରାଗିଗଲେ ମା କହୁଥିଲି ଯେ ସେ ମର୍ଦ୍ଦମରେ ଶେଷ ହେବେ। Okay, 38. Aldershot was considered a week off to performers. କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲ୍ଟ୍ରାଶଟ୍କୁ ର ସପ୍ତାହ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। A. Joy, B. Profit, C. Fame, D. Terror. ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ସେଠିକାର ଦର୍ଶକ ବହୁତ କଠୋର ଥିଲେ, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଡି ଟେରର। Week of Terror. ହଁ, କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଆତଙ୍କର ସପ୍ତାହ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। Question 39. What did the orchestra do when Charlie started to sing? ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଚାର୍ଲି ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା କ'ଣ କଲା? A. Fiddled about until it found his key. B. Stopped playing. C. Played loudly. D. Left the pit. ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ସହ ମେଳ ଖୁଆଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଉତ୍ତର ଏ। Fiddled about until it found his key. ହଁ, ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ତାଙ୍କ ସ୍ୱରର ସ୍କେଲ୍ ଖୋଜିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। In the final question, number 40, what does baritone refer to in the text? ବ୍ୟାରିଟୋନ୍ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ବୁଝାଉଛି? ଏହା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱର ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। Options: A. A musical instrument. B. A grave and deep male voice. C. A type of dance. D. A high-pitched voice. ବ୍ୟାରିଟୋନ୍ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାରର ପୁରୁଷ ସ୍ୱର। ଉତ୍ତର ବି ଅ ଗ୍ରେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିପ୍ ମେଲ୍ ଭଏସ୍। A grave and deep male voice. ହଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଗଭୀର ପୁରୁଷ ସ୍ୱର। ତେବେ ଏହା ଥିଲା 40ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯଦି ଏହା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବେ। ନିଶ୍ଚୟ, ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଧନ୍ୟବାଦ।